Diyan sa carpet, sa rag, mutmot. Muti-muti. Lah, lah, lah. Malo! Tabihan mo yung anak mo, Malo. Mutmot. Sarap matulog dyan, mutmot. Uy, paborito na niyang higaan yung rag na yan. Gandang matulog dyan, Malon. Amot, no? Parehas tayo. Ayan si Malo. Malos! Mamaya, may masarap kayong pagkain kasi nagluto ako ng chicken breast at saka chicken liver. Tapos nilagyan ko ng konting kalabasa. Tapos i-blend. So, bites na yun. Malo! Malo, malo! Mutmut! Asan na yung toys mo, Mut? Roy. Hala! Ang taas mong tumalon, Malo. Mut-mut, ah. Sige. Oh. Oh, talonin mo. Talon. Ala! Good catcher si Mut-mut, ah. Oh, ala. Ala. Basketball, Mut. Hala. Hala. Chala. Oh, saan mo dadalhin yan? Huwag mong dalhin dyan. Lah. Sumabit sa Momot? Hana, may niluto akong chicken breast at saka liver. Pinakain ko na sila ng Whiskas kanina eh. So, enough na yon sa nila. Gutom to si Mutmut eh. Ha, Mutmut. Naku, Mutmut, huwag mo sirain yung rag natin, Mut. Kasi Mut eh. Hala. Hala. Sumabit sa ipin mo. Pastilan. Oh, sige, catch. Catch. Mot, catch. Ayaw mo? Niloloko ka ni Mami Mot. Allah. So, anong gawin mo ngayon yan? Uy. Lah. 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 What
Ano yan mo? La. Malo. Yung anak mo malo, napakakulit. Okay.